پهبادان عزیبو بخوره تو سرش. نگاه 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 چقدر فاصله داشت. In what looked like a moment from the Spider-Man movie, a guy in motorcycle managed to avoid getting hurt at all when he jumped into the top of the car. لحظه گفتم ترکید موتوریه. به به سلام بچه‌ها، چطوری؟ من مسعود دلفتم. خوش اومدید به کانال ما. امروز اومدم با ویدیوی دیگه. آقا قراره با هم دیگه کیا رو ببینیم؟ خوش شانسرین و خرشانسرین آدمای روی کره خاکی. شانسی که خب ما ایرانی‌ها طبیعتاً ازش هیچ بویی نبردیم، ولی قراره ببینیم و حسابی حسرت بخوریم و حال کنیم. اصلا نمیشه. ولی خب بگذریم. بچه‌ها ما توی کانال برای همه چیز توی دنیا ویدیو میسازیم و میذاریم، از گیم پلی گرفته تا ترین تو لفا هر چیزی که شما فکرش میکنید. از حتما همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید، کامنت انگلیسی واسه هم بذارید تا باتون نریزه و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. راستی پیج اینستاگرام دیوتیورس همین بالا میاد، فالو کنید حتما که حال کنیم دور هم با هم دیگه. الان بریم سراغ ویدیو. YouTubers loading completed. Sometimes the ball just bounces your way. An incredibly lucky moment to watch at an NBA game was when Russell Westbrook missed an ambitious dunk, but gets an extremely lucky bounce. نگاه ببین اینجا زد توپو رفت بالا نرفت تو سبد، ولی دوباره برگشت رفت تو سبد. Sometimes we wish we could add special effects in our real life speeches. Somehow this groom managed to get an incredible effect when a lightning hit right after he said 2020 is not been the best year. 2020 has not been the best year. اینقدر یه کوچولو مونده بود بخوره به یکی از این بدبختا. When a redditor was making a slow motion footage of some bees, he somehow managed to capture an amazing shot of a bee collision. During a BMX race, after one of the riders made an incredible jump which he didn't land, he lost the lead by quite a bit, but somehow managed to get himself up and actually passed the other riders and won the race. ایول دوباره برگشت به مسابقه. این شانس نبود، این میشه مهارت بود. An incredibly lucky moment for a tour boat was when the whale made a giant leap, but missed them by just a few inches. چه شانسی آوردن. In a Matrix-like moment, when two guys were imitating Conor McGregor at night, somehow he was coincidentally driving by and stopped to say hi to them, and that probably made the guy's night. چی شد؟ من نفهمیدم اینجا رو. A van driver got very lucky. فهمیدم چی شد. اونجوری که من حدس میزنم اینه که این دو نفر داشتن با هم یه شوخی میکردن. یه دفعه حالا نمیدونم یکی از آدمای معروفی که اینا طرفدارش بودن اومد دیدنش، توی ماشین بود یارو، یه همچین اتفاقی فکر کنم افتاد. حالا اگه شما دقیق فهمیدید توی کامنت ها حتما واسمون بنویسید. Back into his van while driving twice in a row. افتاد. مگه میشه این؟ Even though drone حاجی یه لحظه وایسا، این یارو واقعا از همه‌شون خرشانس‌تر بود. خیلی خرشانس بود یارو. is usually pretty good to see at events, sometimes mistakes can happen with drones. A skier got pretty lucky when a drone malfunctioned and he missed it by just a few feet. مشتی داره بازی میکنه، همه رو زد. چه خرشانس. پهبادان عزیبو بخوره تو سرش. نگاه چقدر فاصله داشت. In what looked like a moment from the Spider-Man movie, a guy in motorcycle managed to avoid getting hurt at all when he jumped into the top of the car. لحظه گفتم ترکید موتوریه. At a car race, one of the drivers pushed another off the track, and it turns out that the دوباره برگشت به مسابقه جلوتر از همونم رفت. اینم به نظرم مهارت بود، شانس نبود. نگاه رفت تو چمنا، بعد دوباره برگشت رفت جلوتر از همون یارو. At a moto racing event, one of the drivers got extremely lucky. He saved himself from what would have been a very bad fall, and even finished the race on his knees. ایول اینم شانسش واقعا خیلی خوب بود، چیزش نشد. When a man made a sort of DIY sled, he was sliding down a hill covered in snow, which led directly to a road in which two cars were passing by pretty fast. دو تا ماشین داشتن دو طرف می اومدن. شانسی آورد.
What seemed to be an unlucky moment turned out to be a lucky one when Angelica Vincent's pole broke during the jump. But because of the pole break, she got another try, which turns out to be the چه national record. شانسی آورد. نزدیک بود بلا ملا سرش بیاد. جدی نزدیک بود بلا سرش بیاد حاجی. آها بار دوم تونست. ماشاءالله. It's a known fact that skiing is not the safest sport. When one of the competitors attempted to do a trick while going down the hill, he got lucky and managed to stay upright and not fall. خطری بود. ایوه اینم مهارت بود. A scary and unexpected moment happened when a car was driving along a slippery and windy road. When all of a sudden, the trees on the side of the road started falling down. Luckily, no one was hurt. چی شده الان اینجا؟ صدای درخت میاد. اینم بد شانسیه. خب راهش بسته شد دیگه یارو. نه a foul ball got a little too close to a crowd member. داشت میخورد تو صورت حاجی. از کنار صورتش رد شد. At a San Antonio versus Oklahoma City game, Russell Westbrook got very lucky with a shot that wasn't نگو expected امتیاز میشه دیگه. از کجا هم امتیاز شد؟ از کجا؟ وای خیلی 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 خوش شانس بود. From the vehicle, the tires seemed to go straight for a man riding his bicycle nearby. Luckily, the wheel didn't actually touch him. خیلی فاصله داشت چرخ. خوش شانسی نبود نگاه. خیلی فاصله داشت. The fact is that sharks aren't very aggressive and rarely attack humans. But that doesn't take away the fact that they're terrifying. A scary moment to watch was when a man made a jump to the water and had an encounter with a massive white shark. اون دست یارو بود. دلفین این. When a driver in a Jeep was climbing a sort of hill, he didn't realize that at the top, there was another car parked with a person right next to it. So when he got to the top, the car's brake and the driver's reflexes were really put to the test. چه شانسی! یارو نزدیک بود پرس شد بین این دو تا ماشین. Tricks, a kid carrying his bicycle passed by and got extremely lucky. پسر پراش ریخت. At a Boston versus Cleveland NBA game, when there was just a few seconds remaining, the team attempted a risky three-pointer, which didn't seem like it was going to go in, but ended up bouncing and tying the game with just 1/10 of a second remaining. این از اینجا انداخت رفت. خیلی اینا خوش شانسن لعنتی‌ها. ببین این بازیکن‌های NBA خدایش مهارت هم زیاد دارن ولی شانسشون یه چیز دیگه است لعنتی‌ها. قشنگ اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. Apparently, standing up and grabbing something and putting it in its place can be a bit too much of an activity. These people got extremely lucky when the cup managed to go right in the cup holder by itself. Thanks to the win. لیوان رفت سر جاش. Well over 200 miles per hour, it's almost impossible to stop or avoid hitting something if it randomly comes in front. An F1 driver got very lucky that a bird managed to save himself by like an inch of getting hit with the wheel. پرنده چه شانسی داشت. داشت له میشد زیر چرخ ماشین. When some ماشین. trees started randomly falling into the water, a couple that were cruising with their boat in the area just left the spot seconds earlier, avoiding getting injured by the trees. چجوری درخت‌ها یه دفعه خود به خود قطع میشن؟ وای چقدر نزدیک بود اینا هم بترکن تو قایر. The pilots got lucky to manage to take off completely before getting into an unsuitable place to take off. آب دارن فرود میان. نه دارن بارگیری اون آب مخزن آبشو دارن پر میکنن. بعدش چی میشه خب؟ A crazy moment to watch was at the Red Bull's Rubik's Cube World Cup was when the competitors were actually twins, and the winner won by just 0.001 second difference. یک صدم ثانیه تو فقط یک صدم ثانیه برد. بیشتر فکر کنم 1000 بود چی بود ولی چقدر واقعا زمان اینجا به کار میاد چقدر تأثیر داره این زمان اصلا مگه میشه کی باورش میشه همچین چیزیو بریم ادامه وای خدا وای تو فال گایز هیچ وقت یه همچین شانسی اصلا از همه‌شون خوش شانس‌تر این بود تو ام بی ای اون همه شانس دیدیم ولی بازم این یه دونه خیلی خوش شانس بود
فال گایز بچه‌ها واقعا یکی از بازیایی که گن میزنه تو اعصاب آدم. گن یعنی خودت باید بکشی تو ببری. ولی یارو شانسی برد. الان من بهش حسودیم میشه واقعا. ای خدا به ما هم از این شانسو بده. There's a very well-known high-altitude theme park in Chongqing, which attracts thousands of tourists every year. And one of the attractions is a bridge that is 500 feet above land. An incredibly scary moment was reported when the safety cord released during one of the jumps, and the tourist was very lucky nothing happened. اوه تنابه وا شد. شانس بود رسید به اون آخر. Stunt after the incident, an investigation was made, and turns out it wasn't. At an NBA game, one of the players got very lucky with a two-pointer when he didn't even try making the shot. نه این دیگه واقعا شانسی بود. این خیلی شانسی بود. An incredibly wholesome and lucky moment happened when a girl was on YouTube and found someone who looked exactly like her. So she decided to contact her. And turns out she was her twin sister, who were separated at birth, and they were even adopted the same day. I found out that I actually might have a twin sister. She found out that I exist through YouTube. Go YouTube! Who miraculously woke up from a coma, bought a scratch card and won a car. So when the news reporter asked him to reenact the moment he bought the scratch card, he actually ended up winning $250,000 during the reenactment. $50,000 یارو گفت. I just won 250,000. $50,000 $50,000 از یه دونه بون. شانسی $50,000 پول کمی نیست. $50,000 از یه دونه بون. وا یعنی این یارو از همشون خرشانسره. از همشون دیگه چی میتونم بگم؟ خدا به ما از این شانسا بده. $50,000 نمیتونم اینو از ذهنم خالی کنم. خب بچه‌ها رسیدیم بخش پایانی این ویدیو. می‌دونم که از این ویدیو لذت برده باشید. توی کامنت ها حتما بهمون بگید که کدوم یکی از این افراد خوش شانس‌تر و خرشانس‌تر بودن. به نظر من اون یارویی که از یه دونه بون $50,000 جایزه گرفت. $50,000 از این بون. حالا اگه من اونو میگرفتم شاید منفی 50 یعنی بدهکارم میشدم. تازه انقدر من بد شانسم. مثلا یه چیز عجیب غریب باید بهتون بگم. ولی خب حالا به خیالشون دارم که خوشبخت باشه با این پول. و اما یادم نره که بهتون بگم ما تو این کانال در روی همه چیز تو این دنیا ویدیو میسازیم و میذاریم، از گیم پلی گرفته تا اینا تو لف و هر چیزی که شما فکرشو میکنید. پس حتما همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید، کامنت انگلیسی واسه من بذارید که صباتون نریزه و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید. و اما اینستاگرام دیوتیورس هم که این بالا میاد با این صدای زیبا حتما فالوش کنید که قراره با هم دیگه بهتر کنیم و کلی حال کنیم. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.